بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي جبريل خادمه والبراق مركبه وسدرة منتهى مقامه وقاب قوسين منزله لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين درجی پڑھو والسلام على ابن عمه وأخيه زينة المسجد والمحراب والمنبر مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين أمين المؤمنين علي بن أبي طالب الذي قيل في شانه زربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين النارين هيدري وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الشرفاء الصالحين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون کریم اللہ تعالی چند پنجبارگاہ میں قبول فرمائے کام شرعی حاجت مالی کی حقیقی پوری فرمائے جن مومنن جو نظر نیاز میں سوا کریم اللہ انہوں جو نظر نیاز پنجبارگاہ میں قبول فرمائے مجلس جے مقبولیت واسطے ایک مرتبہ بلند آواز صلوات ماں قرآن پاک دی مشہور آیت پڑھی ہے اللہ تو فرمائے اساں ان قرآن کے نازل کیو ہاں اساں ان قرآن کی حفاظت کنداس جے نازل کیو ہاں حفاظت بھی موجود سے بسم اللہ قرآن پاک دی ایک حرف کے بھی ان کی مٹن جو اختیار بسم اللہ جو 8 ربیع الاول جی رات مشہور تقرام یہ ہوا ربیع الاول حضور کریم علیہ السلام سے منصوبہ لیکن اجو کی رات سبحان کلی یہ سانے یعنی امام حسن عسکری یعنی امام حسن عسکری صاحبی
منصوب آهي ۽ مجھے دل چاہے تھی کہ بچہ جملہ مولا حسن عسکری علیہ السلام جا پڑھی ونا بسم اللہ موضوع تے جو اہڑیوں ڳالهيون هونديون جيڪي اسان گھڻي نه ٻڌيون آهن تعجب ٿيندو لیکن کچھ کوشش هوندي آسان لفظن میں تاجي خدمت میں پیش ڪرڻ بسم اللہ مجھے مولا کے دور میں اگلا سائیں هڪڙو شخص نالو تس اسحاق کندي بسم اللہ وری چوا چا نالو اسحاق کندي پر جي دور جو وڏو فلسفي وڏو ماهر ي سرکار يارهين امام جي دور جو ماڻهو هن هڪڙو کتاب لکيو ته کتاب جو نالو آهي تناقض القرآن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تناقض القرآن هن قرآن ۾ اهڙيون متشابه آيتون ڳوليون ۽ وہ کتاب لکي ته قرآن ۾ هي نقص هي عيب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پهران چيو نه ڳالهه عجيب هوندي بسم اللہ هر هڪ جي ٻڌل نه هوندي تو ٿورو پريشان ٿيندو بسم اللہ تناقض القرآن نالي کتاب لکي جيڪا شيء مان پڙهان ٿو اها پڙهي پو تو پڙهان بسم اللہ تناقض القرآن نالي کتاب لکي جنهن ۾ اهو لکيو ته قرآن ۾ هي نقصا هي نقصا هي نقصا هي عيب ۽ لکڻ کان پوءِ ان دور جي ڪنهن مسلمان کي ايتري جرأت نه ٿي جو هن کي چوي ته جيڪو لکيو اٿئي اهو غلط لکيو اٿئي قرآن هر عيب کان پاڪ آهي صلوات پڙھو مولانا نے آباد رکھی شاد رکھی کتاب جناب رکھی تناقض القرآن ہی قرآن میں نقص ہے جیکرے انہاں جا لکھے دا نقص بچار پانی خدمت میں پیش مانا قدم تلال سمجھائے نہیں سکتا مثلا انہاں لکھو سورت حجرات میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين مجاهدين تو انہن کي چو تمام مردن مجا ما کہہ بھی مرد جو محمد پیر نہ تمام مردن مجا ما کان محمد احد من رجالکم تمام لفظ سے نے بولے ما کان محمد احدکم تہا مجھا احد من رجالکم تہا مجھا ما محمد کہہ جو میں پی نایا ولیکن رسول اللہ اللہ کے رسول وخاتم النبیین سب نبیین جو خاتم مخامات کو نبی چنے کو مانا مرکزی نقطہ تمام مردن مجھا محمد کے جو پی کون ہے ساتھی سورت احزاب میں وریدہ فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم نبی مومنن کے مومنن کے جانن کا ودک قریب ہے ان جو گھر والیوں تاج باہر ہن نبی کے جو پی نہ ہے لیکن ان جو گھر والوں مارو ہیں ہن انس جی کراتے جے جو گھر والوں مارو ہن انس جی کراتے وہ مومنن جو پی توجہ بھائی جنجی گھر والی ماں وہ چھا تھو پی ہک جگہ تے قرآن چے تاما کے جو پی نہ ہے اوئے ہوئے ہوئے ہماری کیا بھی گالا تو کی ضرور لگتی ماں محمد تا مردن مجھا کے جو پی نہ ہے لیکن ان جو گھر والی تا جو باہر ماں جے گھر والی باہر ہن تو جو مرس پیشو کونے یہ نسخہ چلائے بولا یہ کہنے لگا دو رجے دہریے نگال سمجھنے لگے سمجھنے دو رجے
اج جے دور جا دہریا بھی قرآن دا مخالف ان دور جا دہریا بھی قرآن دا مخالف لخ محمد علیہ جو پین آئے جو کہہ رہے تھے اسحاق کندی وہ فلسفیہ اسحاق کندی قرآن میں ایک نقصہ ہے ایک کہتے تھے کہ جو پین کو دے وری میں جو گھروانے امڑی ہو منہ کے سامنے گال نہ آیا تو مامی گال بھائی مباہد نہ جائے کہ کیڑے مومن خیال نہ ہو سی فقل تعالو ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم مجھے حبیبت نے کہے چاہو تہاں میں پجا پٹر وٹھی اچو ماں میں پجا پٹر وٹھی اچا تہاں میں پجا عورت وٹھی اچو ماں میں پجا عورت وٹھی اچا اگر پی نہ ہو تو پٹر میدان میں کی وٹھی آئے ہو صلوات پڑھو والے محمد اللہ ہمارے جائے میں سرکار عجیب آئے بھائی قرآن کو جب ماکانا محمد احد من رجالکم تا مرد مجا محمد کے جو پی نہ ہے اگر پی نہ ہے تو مباہلے میں پٹر کی وٹھی آئے بھائی پٹر وٹھی آئے تو منا کہ جو پی آئے کہ جو پی آئے تو ایک قرآن جائے تو میں لکھے نا کہ جو پی نہ ہے ہنہ قرآن میں آئے تو ہنہ قرآن جائے تو میں لکھے نا پی آئے اگر نہ ہو جائے ہاں تو قرآن بنانا وابنا نہ چلے ہاں تا پجا پٹر وٹھی اچو ماں پجا پٹر وٹھی اچا منا قرآن بتھائیو اے امت آل محمد محمد تہاں جیڑو نہ ہے تہاں جو پی ہو محمد تہاں جیڑو نہ ہے جو تہاں جو پی ہو جے پر جیڑو آئے جو پی آئے صلوات پڑھو والے محمد اللہ محمد تہاں جیڑو نہ ہے جو تہاں جیڑو پی ہو جے تہاں جیڑو نہ ہے جو تہاں جو پی ہو جے پر جیڑو آئے انہیں جو پی آئے اگر نہ تو قرآن میں نہ ہو جے ہاں نہ دو بنانا وابناکم تا پجا پٹر وٹھی اچو ماں پجا پٹر وٹھی اچا مانا امت جو پی نہ ہے حسنین جو پی آئے صلوات پڑھو والے محمد اللہ ایک روز تو جو اعلان ہے تو ہوتے لکھے اسحاق کندی گانے یاد اپنا دوست کہتے دورہ کا شخصہ امام حسن عسکری یہ دورہ چھاکو لکھے قرآن میں نقصہ کہتے کہتے محمد کو جو پیدا ہے کہتے کہتے روٹی ہے کہتے کہتے زالو امری تھا کہتے قرآن میں نقصہ انجانا بھی آئے تو پڑھا جے کدہ مسلمان قرآن تھے آل محمد کے درکا وٹھن ہاں تدہیا پیدائی وٹھن اللہ بلائے مجھا دوستو بھئی مسلمان قرآن وردوا ملے دے کرتا وسا قرآن وردوا مولا دے کرتا مسلمان قرآن وردوا ملے دے کرتا اسا قرآن وردوا مولا دے کرتا یہ ایک سبب جو ہر جگہ کہتے تھے نبی کے غیب نہیں دعا یہ صحیح کیا نبی کے غیب جو نہیں دعا ہکڑی آیا کہتے تھے ہکڑی آیا کہتے تھے مجاہدی پر دنر سے جو لا عالم غیب ولا اقول لکم انی ملک چین مور غیب جنب کو ہکڑی آیا یہ ایک سبب ہو جو اسحاق کندی ایلیو قرآن جو متشاب آئے تو بولے تناقص القرآن لکھیں تکہیں جگہ دے اللہ تجھے قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم غیب ولا اقول لکم انی ملک چین تمام اللہ جے خزائن جو کن جن جی مالک نہ ہے مجھے خیب جنب کو نہیں ماں ملک کو نہیں ہکڑی آئے تو قرآن جی تلہ چاہیے نا مسلمان قرآن ملا کا ورطوا مولا کا نورطوا حربی آیت قرآن کی جہتے اسحاق کندیہ جیڑھا کئی
دہیا پیدا کرا بیا قرآن دی وما قال اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ تو جو اہل الہی دا دوست یجتبی من رسولہ اللہ تو فرمائے ما اللہ غیب جو علم کہتے بھی ظاہر نہ کدو ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ پنجے رسول المجان جہتے مجتبہ پڑھائی دعا رکھے اے بڑی دعا صحیح بات یجتبا من رسولے چیتو پنجے رسول المجان یجتبا من رسولے جن رسول المجان کہتے مجتبا بڑھائی دو ہاں مسلمان دے مدھے دے قرآن رکھو سوال رکھو نبی امام محمد مصطفیٰ مجتبا ہے یا کون ہے جی اے قرآن ہے ما قال اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء جن مجان مجتبا چونڈے رسول المجان اللہ فرما انہا کے غیب جو علم دی دوہا حکایت لکھئی اللہ فرمائے ماں کے غیب جو علم کہتے نبی نوہا مخصوار کے کونے ہی یہ آیت قرآن دی اللہ فرمائے نبی دوہا اگر پہنچے رسول المجان کہ مجتبا پڑھائی دوہا اے ہی آیت لکھی اسحاق کندی یہ ہندہ کے لئے قرآن میں لکھے رہا ہے کہوڑ کو نہیں کہا ہے برائے مجھا دوست بیا ہے کہ میں لکھے رہا جن کے مجتبہ بنائے ہوا انہیں کہ غیب میں نوہا لکھے ہی تو قرآن میں نفسا ماں واقعاً تھی سکے تو تانے فاہم اجراک خواہ تقریر بتے رکھی ہو جی لیکن حقیقت یہ ہے قرآن والے محمد خواہ سمجھا دو تنتہلہ صلوات پڑھوانے محمد بھئی قرآن آلے محمد خانے سمجھا دو تو تاکہ قرآن متشابہ آیت میں سمجھ میں نہیں دو حکایت قرآن کی لا عالم الغیب اللہ فرمائے مخاصرہ کوئی غیب میں سمجھا نہیں بھی آیت قرآن کی جن کی مجتبہ پڑھائی دعا رسول اللہ انہوں نے غیب کی دعا نہ کی آیت قرآن کی تو تیرے تناقض کو جو ہے نا عالم الغیب سورۃ الجن عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا اللہ نے فرمایا غیب جو عالم ما فلا یظہر علی غیب احدا کہ حقیقت بھی ما غیب کے ظاہر نہ کرو الا من ارتضی من رسول جن رسول المجامع مرتضی پڑھایا تھا انہوں نے کہہ دی تو چونٹی دو ہم انہوں نے غیب بھی دو حکایت میں چاہیے غیب مائی دو بھی آیت میں چاہیے جن رسول المجام مجتبہ بڑھائی دو ہم انہوں نے غیب دو ہم تری آیت میں چاہیے جن کے رسول مرتضی بڑھائی دو ہم غلائے دو انہوں نے غیب بھی دو ہم اس ساتھ کو دینے چو ہدایت بھی ہدایت بھی ہدایت نکری کہ تو ہی نقصہ پر یہ ہونا کہ کیڑی خبر ہے تب قرآن جن معنی میں اللہ نازل کیوا تو وہ معنی جن کا اللہ نازل کیوا اسحاق کو دیجئے سوچ وہ نہ ہے بے شک صلوات پڑھو نا علیہ محمد ہن اللہ سائیں کہو حکایت میں خیر ماں جانا ہاں یہ چاہیے خیر مہم جاننا جگہ مجتبہ رسول ہے ٹھیک ہے کہ خیر مہم جاننا جگہ مرتضی رسول ہے لیکن ہر سوال کا رکھا اللہ حکمت کے روکے ہوا تو مجھے رسول ہر سوال نہ کہو توجہ ہم آیت قرآن کی پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم اے ایمان وارو الہ اجایا سوال مجھے رسول خان نہ کہو جے تہاں جڑا نقصان دے بے شک توجہ ہے ہر رسول کا جواب نہ دو ہن سمجھو غیب نہ ہو جائے کوئی لکھی چیز نبی کے غیب نہیں دو کتاب حوالہ نہ سنا بخاری شریف جلد نمبر 3 دار نشان چھاپو
باب الفتن بسم الله یہ گال رسول کرن تا پئی نا امت تے چوے رسول غیب نہ جانا دو رسول جن بیٹھے دین پر تے آیا فرمایا جے کو سوال اتھو کيو اج محمد جواب نہیں دو تھک جو نا حوالہ مان مون موجود بخاری جلد نمبر 3 چھاپو دار نشاد بسم الله باب الفتن حضور اچھا ممبر تے آیا جے کو ونے پوچھو اج محمد جواب نہیں دو یہ قال آل محمد ہی کرے سکن تھا یا بخاری میں مصطفی دعویٰ کئی یا علی دعویٰ کئی جو کو ونے پوچھو علی بھائی سلوی لگان بخاری کا جملہ جب کو ونے پوچھو اجما محمد بدھائیں گے سوال کیا کہیں اللہ جی واسطے کرو غور کرو سوال کرو بخاری ایک اور شخص ہوتے ہو یا رسول اللہ مان کی مجھے پی تے شکا تو مجھے پی کڑوا تا بتاؤ مجھے پی کڑوا نبی فرمایا تو جو فلانو پی بسم الله تو جو فلانو پیا ماں جملو دکھیوں تو لگے نا برتے تو جو فلانو پیا نبی ہنے جے پی سا گل تو نہ بخاری میں نبی کا جملہ بخاری شریف لکھیا مجھو پی کہڑو یا رسول اللہ مجھو پی کہڑو نبی فرمایا تو جو فلانو پیا ایکڑو وڈو بادشاہ جو نالو والا تو کھڑا مجھے مجبوری ہے اسماعیل دے بندی جو تو انہیں کے نالے رکھن کی ضرورت ہے کہ یا نالے سا 6 مہینہ ٹیم پر کرے وہ بزرگ کو تھو کہتے یا رسول اللہ فرق رکھو یا رسول اللہ اسا راضی ہوں جے کو اللہ دینو وہ راضی جو کو رسول دینو وہ راضی جو کو دین میں وہ راضی منا خبر ہی تے گھرن دا راز فاصلہ حلالی کے اعلان حرامی بے شک تو جاہل نہیں مجھا منا قرآن چاہیے بھی کجا گاتے غیب ما تو جانا تو جاہل نہیں مجھا بیچ کہتے نا فرمائے غیب ہے جانا دا جے مجتبہ ہو جائے رسول المدھا مجتبہ ہو جائے تیار میں تھے غیب جلے منفع میں دعا جے کہ نبی کے بچا رسول المدھا مرتضی ہو جائے نبی مجھے یہ تقریر ریکارڈ کی تھی یہ حلندی مذہبے ساتھ ہو چاہا مسلمان رکھا پچھو لفظ وار نبی نبی کے معنی چاہے اے سرکاری چاہے نبی کے معنی چاہے خبر نہیں دو چھاجی خبر نہیں دو چھاجی خبر نہیں دو تمہاری خواہ چھاجی خبر نہیں دو بچہ گانا ہے بولا ہے خبر نبی چھاجی تو دے انہیں جی خبر نہیں نا بھئی ہی عمل کر جنت ملے ہی عمل کر جہنم ملے بھئی جنت تو مٹھی کو نے بتایا تو نبی بھئی کہانے مٹھا ناؤ لکھے تا غیب چلوا نبی کے معنی ہے کہ وہ غیب کی خبر دے بے شک نعرے حیدری سلام پڑھو آلے محمد ذات وہی سلام پڑھو آلے محمد ذات تو جان کر دو ہر ایلیو آیتو جن کہتے وہاں متشابہ استحاق کنتیہ لکھو انہیں کتاب کے نالے رکھیں تناقض القرآن سلام پڑھو آلے محمد ذات تناقض القرآن ہے قرآن میں نقصان انکہ چاہو آیت متشابہ چاہو آیت متشابہ اگر کوئی وری تو چاہو آل محمد کھان قرآن سکھے تو قرآن سجو محکم نظری سجو قرآن محکم نظری قرآن ہر نفس کا پاکا لائے قرآن ہر ایک کا پاکا
इसहाक कुंदी लिखियो किताब गाल ज़हन में आया मां बचार जुमला जे करे चया जो के ज़हन में अचे इसहाक कुंदी उहे एक वारा हमारी मां तू कहियो कोई इन जे लाइ जुमला चया तनाकुल कुरान कुरान में ही नुक्सा ऐं हू पंहिंजे पाण खे सम्झण लॻो कोई जो जवाब नथो ॾे मुस्लमान मां ॻाल्हाए नथो मूंखां वॾो को आलिम कोन्हे हेॾो किताब लिखियई न चए मूंखां वॾो कोई आलिम कोन्हे को वक़्तु आयो इसहाक कुंदी जा शागिर्द मुंहिंजे यादि इमाम वटि आया हाय सलावत पढ़ो त आलिम के वटि आया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वटाया मौला जन सामो विहारे को जुमलो चयो तहां इसहाक कुंदी जा शागिर्द आहियो कॾहिं त पंहिंजे उस्ताद खे चओ त ही जेको तूं कमु कयो आहे क़ुरान जे ख़िलाफ़ इहो कमु बंदि कर ग़लति थो करे त इहा ई ॻाल्हि ॻाल्हाइणी आहे अॼु जी राति आहे इमाम सां मंसूब तंहिंजे करे मां ॻाल्हि इमाम वारी कई हाणे शागिर्द था चवनि मौला असांजी ज़रूरत कहिड़ी आहे जो पंहिंजे उस्ताद खे चऊं तूं ग़लति कयो आहे ॻाल्हि मुंहिंजे ॿुधा दोस्त असां उस्ताद खे कीअं चऊं मुंहिंजे इमाम तो फरमाए अगर तहां नथा चओ मां हिकु पैगाम ॾियां उस्ताद ते पहुचाईंदो हा मौला पहुचाईंदासीं कमाल जो जुमलो बस इन खां पोइ पंज जुमला मसा वञा थो हा मौला पैगाम पहुचाईंदासीं इमाम फरमाए पैगाम पहुचाए दोस्त उस्ताद हाँ पैगाम पहुंचाने का पहले इमाम फरमाया तहां जो कुर्ब हासिल कयो वे हिदायत हासिल कयो ॻाल्हाए ॿुधाए दोस्त वो थकिया छो वेठा आहियो तव्हां वे हिदायत हासिल कयो जी सवाल कयो तव्हांखे सवाल जो मुतमइन थी जवाब ॾे अगर कंहिं खां पुछे काथा पढ़ियो थी हवाले ॾियण लाइ मां तयार अल्लाहु अकबर वे हिदायत हासिल कयो मौला सां वेठड़ा हासिल कई इमाम फरमाया था तहां हिकु सवाल कयो उस्ताद मुहतरम जेके तहां क़ुरान मां नुक्स कढिया जेके तहां क़ुरान मां नुक्स ऐब कढिया इहो कलाम तहां जो नाहे मुतकल्लिम कोई ॿियो आहे सही कलाम जे मथां ऐब कढिया तहां जो कलाम ना है इन जो मुतकल्लिम कोई ॿियो अगर मुतकल्लिम इहो चवे त जेको तो मक़सद कढियो आहे मुंहिंजो मक़सद इहो नाहे त छा जाइज़ है ॻाल्हि वॾी अची अगर उन जो मुतकल्लिम चए त जेको तो मक़सद कढियो आहे इहो ग़लति आहे मुंहिंजो मक़सद इहो नाहे छा उन लाइ जाइज़ आहे हिकु मिनट ख़ामोश थी गर्दन हेठि करे सोचे ॻाल्हि तो सच्ची कही जेको हिन कलाम जो मुतकल्लिम आहे वो चई सघे थो त जेको मक़सद तो वतो आहे इहो मुंहिंजो मक़सद कोन्हे पोइ चई उस्ताद मोहतरम अगर इहो तुंहिंजे लाइ जाइज़ आहे त पोइ सोच त जेको वाकई तो मक़सद कजो आहे इहो मक़सद तुंहिंजो अल्लाह जो कोन्हे बेशक सलाम मोहम्मद जो मक़सद तो कढियो आहे इहो तुंहिंजो मक़सद आहे अल्लाह जो इहो मक़सद कोन्हे हाणे शागिर्द खे निहारे हिकिड़ो जुमलो चई अॻिनी ताईं अख में मिलाए मूंसां इहे कंहिं न ॻाल्हायो आहे इहो तुंहिंजे ज़हन में सवाल कीअं आयो ओए तुंहिंजे ज़हन में सवाल कीअं आयो चए थो सची मुंहिंजे ज़हन में चए थो न इहो तुंहिंजे ज़हन जो सवाल न आहे सच ॿुधा त इहा ॻाल्हि तोखे सम्झाई करे सलवात पढ़ो था या ॻाल्हि खे सम्झाई करे जॾहिं घणो ज़ोर भरीस न पोइ चई वाकई मुंहिंजे ज़हन जो कमाल कोन्हे मां हिकिड़े ॾींहुं इमाम हसन अस्करी जी ख़िदमत में वेठो इहा ॻाल्हि मूंखे इमाम सम्झाई गर्दन हेठि करे चए थो वाकई आल मोहम्मद खां सवाइ अहिड़ो जवाब कंहिंखे अची नथो सलवात पढ़ो आल मोहम्मद शागिर्द खे चए वञो काठियूं खणी तवजो आहे मुंहिंजा दोस्तो वञो काठियूं खणी अचो
काठ आहिनि उन्हनि काठनि जे मथां उहो किताब रखी जंहिंजो नालो आहे तनाफुसुल क़ुरान उन किताब खे ॿाहिरि ॾेई चए थो जेको मां सोचियो आहे उहो ग़लति आहे हसन अस्करी सचो आहे जेको मुंहिंजो मक़सदु आहे उहो अलाह जो मक़सदु कोन्हे सलाम करो नाले मुहम्मद टेन कोन्हे मुंहिंजा दोस्त छो त ॻाल्हि कुझु अजीब आहे अगरि मथे हलनि थी सघे थो कंहिंजे ज़हन खां थोरो या ॻाल्हि मथे थी वञे सलाम करो नाले मुहम्मद लेकिन उम्मत इन इमाम खे बि न बख़्शो इन इमाम खे बि ज़हर मिली एॾी ॾुखी ज़हर मिली जो 5 सालनि जी उमिरि में सरकार महदी यतीम थी सिर्फ यतीम न थियो जेको मां किताब में पढ़ियो आहे जॾहिं इमाम महदी सरकार पंहिंजे बापे जे जनाज़े नमाज़ पढ़ाई हसन अस्करी मौला जे घर के चौं तरफ़ फौज वेड़ी वई इन जे लाइ जो हिन जे वारिस खे बि क़त्ल कयूं न हूंदो न असांजे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदो मुंहिंजो इमाम नमाज़ पढ़ाइण खां बाद ग़ाइब थी वियो मोमिनो हिननि कबीरनि ज़ुल्म केॾो कयो हसन अस्करी जे घर जे पर्देदारनि खे ज़ंजीर पाराई अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह मौला बात करे अल्लाह तुझे हंजू कब्र ज़हरा दे ये को यार इमाम जी पर्देदार खे ज़ंजीर पाराई मोमिनो कबीरनि जी आदत रही हिननि त सिधो अली जे धीअ खे बि ज़ंजीर पाराई वध में 3 या 4 मिनट ज़िक्र मसाइल जन क़ैद निभाई ज़हरा जी औलाद मदीने जे ॿाहिरि आई बशीर निदा ॾिनो मदीने वारो सैयद ॻोठी आया आहिनि मोमिनो हर कंहिं जो हुकुम ॿुधो जी अब्बास जे अम्मा ॿुधो ही कंहिं न ॿुधो अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अब्बास के पुट फजल के ते बच्चा जल्दी वञ दरवाजे ते वञ जेको मनादी थो ॾे उन निदा वारे खे रोक मूंखे कोई सवाल करणो दरवाजे ते अब्बास आयो ओ निदा ॾियण वारा ज़रा रुकजी वञ केर तो सते अब्बास जी अम्मा दरवाजे ते अंदरा बीठी आहे अली जो हरम मोटी आया बीबी हुकुम आवाज़ है निदा तो ॾिनी त सैयद मोटी आया आहिनि हा निदा माननी सब खां पहिरियों इहो ॿुधायो त मुंहिंजो हुसैन जो कहिड़ो हाल आहे हिन चई न मुंहिंजो हुसैन जो कहिड़ो हाल आहे मोमिनो बशीर निदा ॾेई करे चए थो बीबी हुसैन मारिजी मुंहिंजी साईं फरमाए अगरि हुसैन मारिजी वियो त मुंहिंजो अब्बास काॾे वियो मुमकिन ई कोन्हे अब्बास हुजे हुसैन मारिजे बीबी अब्बास हुसैन खां बि पहिरियां मुसी वियो हो हाणे मुंहिंजे साईं जो सवाल कयो अगरि अब्बास मुसी वियो हो इहो ॿुधाए त अब्बास खे मारण वारा घणा बीबी 9 लख फौज हिक पासे ही अब्बास हिक पासे हो साईं उमर बनिन चए थी मां अब्बास जे मां हुआ मूंखे पक आहे त 9 लख मुंहिंजे अब्बास खे मारे नथा सघनि बीबी अब्बास खे हुसैन जे चिप खाई वियो अल्लाह अकबर या निदा आई मोहम्मद हनफिया उठी ब बीबी साण करे हिक बीबी जो नालो आहे सुहरा ॿी बीबी जो नालो आहे उम्मे सलमा इन बीबी मां हिकिड़ी नबी जे हरम मां हिकिड़ी हरम रहियल उम्मे सलमा ज़िंदा हुई आयो किथे जिथे मदीने जे ॿाहिरां सज्जाद काफ़िलो वेठा मुंहिंजी साईं पुछे थी सज्जाद पुट जी अम्मा हिते जो विहारियो त इहो साम्हूं शहर कहिड़ो थो नज़र अचे पुफी अम्मा इहो मदीनो शहर आहे हाँ सज्जाद इहो मदीनो आहे हाँ इहो मदीनो आहे तव्हां खां सवाल आहे कोई ॿाहिरां वतन अचे ख़ुशि थींदो आहे न कुरान मथे ते खणा आहे मशहूर जुमला साईं ज़ैनब जा मदीने खे ॾिसी करे दुआ थी करे मदीना तो जद्दना ला तकबलीना ओ नाना जा मदीना खे क़बूल न कजा जॾहिं वयम त गोद भरियल मोटी आई हां गोद छंडे मोटी
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اللہ تجھو ہنجو قبر زہرا تے پہنچائے ایک وجہ بچ بلا بدھو ویڑ کا بسما ویڑ کرے ماتا جی زحمت ختم بھایا ہیرا جناب محمد حنفی آئے بچھے مارے نسو ہی میں برا او ہی سامو دروازو آ ہیدہ پاسے کا بی بی خیمہ میں ہن یہ جو محمد حنفی آئے انہیں ہندے نٹھے سکرہ سائنہ ساڑھوں میں سلمان کے تو جہتا ہاں بھی ہو مائنہ ضعیف کے جمع رستو لے مسافر دے دار نہ بس ایک رو جمعو ہے مطابی جدو السلام علیک ایوہ ضعیف و ضعیف مجھو سلام سجاد جواد وصف علیک السلام یبن امیر المومنین و مومنین جی امیر جا بچڑا مجھو بھی سلام مومنہ جو سلام جو جواب بدھنو آجا محمد حنفیہ تو جے چھک جنات وری سلام چھو آواز ہے بار بار سلام چھو تو جورائے روئی کرے چین جیلا وڈو اور سوچوا بابے جو نالو مائی احترام سان بدھو اللہ اکبر ذکر جملو یہ احترام سان بدھو وری سلام کر وری تے علیک السلام یا ابن امیر المومنین و مومن جا امیر مجھو مومن جا امیر جا بچڑا مجھو سلام ضعیف ذرا رستو ہٹا ہن پاسے تھی ماں پردے دار وٹھی اچھا سجاد گردن ہیٹھ کرے تے تو ماں پردن کھا وڈو واقعہ ماں کے ہتھ تو جہاں پنجا پردے دار گزارے ون روئی چئی تو سب جو جدائے آم پردے دار نائے مصاحب پردے دار نبی جو حرام آبے حسین جی دھیا آواز آئے ذرا قریبا باکر بچڑا قریب آئے مجھو کپڑوں متے کر جنہیں کپڑوں متے کہیں چاچا حلیا نسیا مجھے کنڈ کی جنہیں ڈٹھے ہی سجی کنڈ زخمیاں روئی کرے جنہیں چاچا آما پنجے پنجے سہانے بیٹھو امت کہہ جائے دے پنجے پنجے ساوے ہم نڈنو تو پردے دار گزارے ون یہ سان سورا قریب آئے محمد حنفی آجے گردن میں محمد حنفی آجے جسم میں دامن میں ہتھ پکڑے کڑو جملو چاہیے چاچا تو انسا گال کر ماں بدھا مکے لگے یہ تو لڑ مجھو سجاد پہ تو گال آئے واہ 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 مولا بات کرے اللہ تو جو حجو قبر زہرا تے پہنچا ہے اللہ اکبر محمد حنفی آسان سکرا اے ام سلمہ کے وٹھی آئے او تے آئے جتے جناب فضا بیٹھی ہر خیمے میں نگاہ کرے موٹھی آئے بی بی ہنن میں زینب کہہ دیا فضا تین تلے اٹھے کے ہو جانا تے دیو یاد جی ہتھم دے زخم ڈال نشان ہے یا زینب آما سوال تو کہا او مومن او 5 سال بھین بھاج دارہن بول بھاس جانا دو امت ایڈو اجر دنو آئے کا سال کا بعد محمد نبیہ بھین کے گدو سجارے او بھین زخم چاہتا تھی روئی جائے ہر موڑ تے چاہو کا لدگر لگتا رہا ہر موڑ تے جواتی رہیا چادر لیو ما سہرا مجھا اللہ تو رحمان کریم مجھا کریم اللہ جترا بھی مومن آیا انہوں شرعی حاجت پورا مجھا کریم اللہ تو رحمان تو رحیم تو کریم جن جن مومن خرج خراجات میں صبح کرو اور خرج خراجات 5 بار کا قبول مقبول فرما مجھا کریم اللہ مومن شرعی حاجت پورا فرما جترا بایا سنی قریشی انہوں شرعی حاجت پورا فرما مجھا کریم اللہ